बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कातिल शाहनवाज़, हम बात करेंगे कातिल शाहनवाज़ की, क्योंकि कुछ एतराज़ात आए लोगों के कि आप बार बार सहाफ़ी अय्याज़ अमीर का बेटा क्यों कहती हैं। आप ये कहिए कि कातिल शाहनवाज़, तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन चूँकि एक ऐसी शख्सियत से शाहनवाज़ का नाम जुड़ा हुआ है जिनकी एक बड़ी वर्थ है, लोग उनके बारे में बात करते हैं, इसलिए ताकि आप लोग को समझ भी आ जाए। लेकिन उसके अलावा एक और वजह भी है कि इस केस के अंदर अय्याज़ अमीर साहब का नाम जिस तरह से जुड़ रहा है और उनके ऊपर बाकायदा तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उन्हें नामज़द किया गया है लड़की सारा के चचा की जानिब से। क्या ऐसा किया है अय्याज़ अमीर साहब ने और उनकी फ़ैमिली ने? ऐसा कौन सा धोखा दिया है जिसकी बिना पर उनको टारगेट किया जा रहा है या उनको कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल है? तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी और आज की वीडियो में कुछ ख़ास बातें आपको बताने जा रही हूँ। वो एक सबूत आपको मैंने दिखाना है, जो सबूत बताएगा कि जो अय्याज़ अमीर साहब ने बातें कुछ कही हैं उसमें कुछ थोड़ी सी गलती है। अब मैं नहीं समझ पा रही कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इतना बड़ा दावा क्यों किया, क्योंकि इस चीज़ का तो सबूत मौजूद है, उसके बावजूद उन्होंने ये बात की। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, जब ये केस सामने आया, शाहनवाज़ ने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया, उसके बाद उसने उसकी बाथटब में ज़ख्मी हालत में तस्वीर बनाई और अपने वालिद को भेजी। चूँकि पहला फ़ोन उसने अपने बाप को किया, पहली तस्वीर अपने बाप को भेजी। इस वजह से भी अय्याज़ अमीर साहब जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है एक जर्नलिस्ट भी हैं, वो समझते भी हैं। उन्होंने फ़ौरन ही आईजी इस्लामाबाद को फ़ोन किया और उनको बताया कि इस तरह का वाक़या हो गया है, अब फ़ौरी तौर पर वहाँ पे पुलिस को भेजें, क्योंकि अय्याज़ अमीर साहब का ये ख्याल था कि शायद लड़की अभी भी ज़िंदा होगी तो उसको बचाया जा सकता है। जो लोग नूर मुकद्दम केस के साथ इसको जोड़े हैं तो वो ये भी समझ लें कि आप उसको इस तरह से वहाँ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर एक मामला ज़रूर हुआ है कि ब्रूटली किल किया गया एक लड़की को, जिसकी ज़िंदगी जो है उसमें खुशियाँ उसकी मुंतज़र थी, एक भरपूर ज़िंदगी उसने गुजारी और आगे भरपूर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती थी। इस लड़की के बारे में बड़ी ख़ास बातें मुझे मालूम हुई हैं उसकी दोस्तों से, उसके जानने वालों से। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक वीडियो के अंदर बताना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये है कि ये अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत गुजार थी। इसकी वालदा जो कि पाकिस्तान में रहती थी, उसने बाकायदा आके कोविड के दिनों में अपनी माँ को किस तरह संभाला, अपनी जॉब तक उसने इस दौरान में छोड़ी, पूरा 1 साल उसने नौकरी नहीं की और उसके बाद जब उसको दूसरी जॉब ऑफ़र हुई फिर वो वापस गई और किस तरह से अब वो पाकिस्तान आई थी अपनी जॉब छोड़कर, ये सोच कर कि अब वो यहाँ पर बसेगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो एक बड़ी गलती कर गई। अब मैं ज़रा वापस दोबारा वही अय्याज़ अमीर साहब की तरफ चलती हूँ। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली बच्ची के चचा ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन लोगों ने धोखा दिया है, हमारी बच्ची को धोखे से कनाडा से बुलाया, जबकि लड़की तो अभी दुबई से आई थी। कनाडा से क्यों बुलाया, ये क्या मामला है, ये ज़रा पहले सुन लें। दरअसल कनाडा में इसकी फ़ैमिली जो है मुकीम है, इसके वालिद वहाँ पर है, बाद में वालदा भी वहाँ चली गई थी। लेकिन ये लड़की जो है कनाडा से पहली बार जब पाकिस्तान आई तो उसने इससे शादी की, शाहनवाज़ से। दोस्ती इन दोनों की फ़ेसबुक पर हुई। अब इनके चचा का ये इल्ज़ाम है कि पूरी फ़ैमिली ने हमें धोखा दिया। उनका ये कहना है बाकायदा तौर पर शादी जो है वो चकवाल में हुई, माँ बाप की रजामंदी से हुई और वहाँ पर हमारी बेटी को बुलाया गया और उसको ये नहीं पता था कि ये पहले से शादीशुदा है, 2 शादियाँ ये पहले कर चुका है, ये इसकी तीसरी शादी थी। शाहनवाज़ की पहली 2 शादियों के बारे में भी बड़ी खौफनाक मालूमात है। पहली शादी के बारे में कहा जाता है कि शादी के दूसरे ही रोज़ ये गन लेके अपनी बीवी के पीछे दौड़ा था और दूसरी बीवी भी इससे फ़रार हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक था, नशा करता था, गुस्से का बहुत तेज़ था, जिस वजह से दूसरी बीवी ने भी इसको छोड़ दिया। लेकिन इस बेचारी लड़की सारा की किस्मत ख़राब थी कि वो इसके हाथ लग गई और उसके बाद ना सिर्फ ये कि इससे इसकी शादी हुई बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठी। अब बकौल इनके चचा के इनकी फ़ैमिली ने ये बातें इसकी शादी से मुतालिक, इसके नशे से मुतालिक छुपाई, हमें धोखे में देकर, फ्रॉड में रख कर ये शादी की गई। जिसके जवाब में अय्याज़ अमीर साहब ने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं, ये शादी जो है ये मैं तो इस शादी में शरीक तक ना था। ये बात बाकायदा तौर पे अय्याज़ अमीर साहब की तरफ से की गई है और ये मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, बल्कि इसकी पूरी डिटेल्स जो है मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से उनका ये कहना था फैमिली का कि ये जो लड़की है इसको धोखाधड़ी के साथ इसके साथ शादी की गई है। वो कहते हैं अय्याज़ अमीर साहब अपने बयान में कि मुझे नहीं पता शादी कहाँ हुई, चकवाल हुई होगी, लेकिन कम अज़ कम मैं तो इस शादी में नहीं, मेरी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई कॉल है तो सामने लाओ, मैं इस शादी में नहीं हूँ। अच्छा, अब अय्याज़ अमीर साहब ने तो ये बात कही कि किस तरह से ये जब शादी हुई है तो सॉरी ये जब वाक़या हुआ तो मैंने अपनी बीवी को भी फ़ोन किया, मैंने इसे कहा कि इसको कोई मुलाजिम है तो पकड़ के इसके हाथ पाँव बांध दो ताकि ये फ़रार ना हो पाए। और फिर जब पुलिस भी आई तो पुलिस भी कहती है कि सबसे पहले इसकी वालदा वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने हमें देखा और उन्होंने बताया कि कातिल जो है वो अंदर मौजूद है और उसने कत्ल कर दिया अपनी बीवी का। ये सब बातें जो हैं उनकी बीवी ने बाकायदा तौर पे बताई हैं और ये रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। अब ज़रा हम आ जाते हैं कि किस तरह से बुरी तरह से अय्याज़ अमीर साहब जो है इस केस में फंसते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड्स तो मौजूद हैं लेकिन
ان کا یہ بیان کہ میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور پھر یہ ایک ویڈیو جو کہ اب شیئر کی جا رہی ہے جس میں کہ وہ لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اصل واقعہ جو ہے وہ ایک اور ہے، یہ لڑائی کیوں ہوئی ذرا اس کی ڈیٹیل سنیے گا۔ ہوا کچھ ایسے کہ سارہ جب واپس آئی سب سے پہلے تو اس نے ایک گاڑی خریدنی چاہیے، وہ گاڑی جو ہے اس کے شوہر نے اپنے نام پر کرا لی۔ سارہ نے جو گاڑی لی تھی اس پر اس کی تکرار ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور سارہ نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا اور گاڑی بھی فوری طور پر اپنے نام کروانے کا کہا۔ اس پر ملزم کو تپ آ گئی، یعنی کہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اور اس نے سارہ کو قتل کیا۔ یہ معاملہ جو ہے اب سامنے آ رہا ہے۔ یہ بات جو ہے میں آپ کو آج سے 2 دن پہلے، یعنی جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن شام کو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، کیونکہ میری کچھ صحافیوں سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، جو کہ بہت قریب ہے ان کی فیملی کے، کہ یہ بیسیکلی گاڑی کے اوپر لڑائی جو ہے وہ چلی ہے، اور اس کے بعد اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہوا۔ لڑکی کے چچا کرنل ریٹائرڈ اکرام اور ضیاء الرحیم نے اپنے بھتیجے کے قتل کا الزام ایاز اور سابقہ بیوی پر لگایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ چچا اور چچی پر بھی الزام لگایا۔ ابھی تک لوگوں کو ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن مجھے جو معلومات ملی ہیں چچا اور چچی پر الزام اس لیے لگایا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیسیکلی رشتہ جو ہے وہ کرانے میں آگے تھے، جنہوں نے ان تمام معاملات کو چھپایا تھا اور جنہوں نے بیسیکلی بڑا بن کر یہ شادی کروائی تھی۔ اس وجہ سے چچا اور چچی کو بھی انہوں نے نامزد کیا ہے، کیونکہ اس دھوکہ دہی میں ان کے مطابق یہ چچا اور چچی بھی شامل ہے۔ اب اس میں پولیس جو ہے وہ مدعی بنی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کوئی فیملی کی طرف سے سامنے نہیں آیا تھا، تو اس پر پولیس نے بہت سے سوال پولیس نے ملزم کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کا کہا، جس پر جج نے وکیل سے پوچھا ایاز امیر کے کہ آپ کچھ کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک بلائنڈ مرڈر ہے اور پہلا ریمانڈ ہے، ملزم کے خلاف تو ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، جبکہ واضح طور پہ وہ اس وقت خون میں لت پت تھا، یعنی کہ اس کے کپڑوں پہ خون تھا، اس کے ہاتھوں پہ خون تھا۔ اور اس کے بعد تفتیشی افسر نے ملزم کے ماں باپ کے وارنٹ کی استدعا کی، جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ کو کیوں وارنٹ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ والد ایاز امیر اور بیوی سے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اس کے بعد تفتیشی افسر نے یہ بھی کہا کہ ملزم شاہ نواز کے فنگر پرنٹ بھی چاہیے، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، عدالت نے کہا تھا کہ آپ وہ نادرا سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تمام تر معاملات ہو گئے، کورٹ کے معاملات تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن ملزم شاہ نواز نے خود باپ سے رابطے کا اقرار کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے بعد ایاز امیر صاحب کے موبائل ڈیٹا سے جو تمام ریکارڈ حاصل ہوا ہے، جو ان کی کال ریکارڈ حاصل ہوئے ہیں، اس میں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی گفتگو کس سے اپنے بیٹے سے ہوئی، اس کے بعد اپنی بیوی سے ہوئی، اور اس کے بعد ان کی گفتگو آئی جی سے ہوئی۔ تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ بھی اس کی بنیاد پر بھی ایاز امیر صاحب کے خلاف کچھ تو باتیں جاتی ہیں، لیکن عدالت کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو کسی بات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے لے آؤں، لیکن اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے ایاز امیر صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم بالکل ان تمام باتوں سے بالاتر ہو کے بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو وہ کچھ باتیں بتاؤں گی کہ وہ تمام دھوکے، یہ کچھ دھوکے تو میں نے آپ کو بتائے کہ جو اس کو دیے، کہا یہ جا رہا ہے ایاز امیر صاحب کی طرف سے کہ میں نے اس لڑکی سے سوال کیا تھا کہ تم اس کو جانتی ہو، اس کی بری عادتوں کو جانتی ہو، یہ نشہ بھی کرتا ہے سب کچھ، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ دل کا بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو ٹھیک کر لوں گی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے اس بارے میں کچھ اور مزید تفصیلات ہیں میرے پاس، کچھ دوستوں کے حوالے سے ان کے کچھ ڈیٹیلز ہیں جنہوں نے وقت گزارا ہے سارہ کے ساتھ، اور سارہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے شوہر کے بارے میں کیا باتیں بتائی تھیں، وہ سب کچھ اگلی ویڈیو میں بتانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ثبوت جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں دکھاؤں گی، آپ کو دکھا دیا۔ کچھ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔